Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from Group A and I am Sinta Mulyandari. We will presentation and discuss about Indonesia in Learning Crisis Education Minister. Indonesia Minister Education, Culture, Research and Technology Nadiem Makarim said that the country is a period of learning crisis. The COVID-19 pandemic has made the situation even worse. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengatakan negara sedang berada dalam masa krisis pembelajaran. Pandemi COVID-19 semakin memperburuk keadaan. Speaking at an online press conference on Friday, February 11, Minister Nadiem said that Indonesia PISA or Program for International Student Assessment score has not improved over the past 10 until 15 years. Berbicara dalam konferensi pers online pada Jumat 11 Februari, Menteri Nadiem mengatakan nilai PISA atau Program for International Student Assessment Indonesia belum membaik dalam 10-15 tahun terakhir. Indonesia lags far behind other member of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Indonesia tertinggal jauh dibandingkan anggota organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi OECD lainnya. Nadiem said Indonesia reading score was 371 as of 2018 for below OECD members, average of 500. In maths, the score was only 379. Nadiem mengatakan nilai membaca Indonesia pada tahun 2018 adalah 371, jauh di bawah rata-rata anggota OECD yang sebesar 500. Pada bidang matematika nilainya hanya 379. 70% of all students who are aged 15 have reading and math skill below the minimum competency. We have to declare of crisis, which need extraordinary solution, the minister said. 70% siswa kita yang berusia 15 tahun memiliki kemampuan membaca dan matematika di bawah kompetensi minimum. Kita harus mendeklarasikan krisis yang membutuhkan solusi luar biasa, kata Menko. After the pandemic hit, Nadiem added, the Indonesian learning crisis got worse after schools were closed and students had to learn at home online. This, he said, is indicated in the reduced learning progress of first and second graders of elementary schools, both in terms of literacy and numeracy. The minister said the prior to the pandemic are the average 1-year learning competency of a first grader was 129 points for literacy and 78 points for numeracy. After the pandemic, the scores dropped significantly to 77 for literacy and 13 for numeracy. The reduced scores are equal to 5 and 6 months of learning loss, respectively. Minister Nadiem said this data was obtained from sampling 3,391 elementary school students from 7 regencies or cities in 4 provinces in January 2020 and April 2021. The small sample means it is likely there are more areas suffering greater impact from learning loss, particularly remote towns and villages. Pasca pandemi melanda, tambah Nadiem,
Krisis pembelajaran di Indonesia semakin parah setelah sekolah diliburkan dan siswa harus belajar di rumah secara online. Hal ini, kata dia, diindikasikan dengan menurunnya kemajuan belajar siswa kelas 1 dan 2 sekolah dasar, baik dari segi literasi maupun numerasi. Menteri mengatakan, sebelum pandemi, rata-rata kompetensi belajar 1 tahun siswa kelas 1 adalah 129 poin untuk literasi dan 78 poin untuk numerasi. Setelah pandemi, skornya turun secara signifikan menjadi 77 untuk literasi dan 34 untuk numerasi. Nilai yang dikurangi masing-masing sama-sama dengan kehilangan pembelajaran selama 5 dan 6 bulan. Menteri Nadiem mengatakan, data ini diperoleh dari pengambilan sampel terhadap 3.391 siswa sekolah dasar dari 7 kabupaten atau kota di 4 provinsi pada Januari 2020 dan April 2021. Kecilnya sampel tersebut berarti besar kemungkinan masih banyak daerah yang terkena dampak lebih besar dari learning loss, khususnya kota-kota terpencil dan desa